तो हेलो एवरीवन आपण मानक आ गोटे नुआ वीडियो स्वागत। एई वीडियो मु आपण मानक बिजनेस रिलेटेड किछिटा इन्फॉर्मेशन देबा पाई चाहूची जोथि आपणक ही लाभ हेबो। ठीक अछि, तो चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। जदि हम चैनल नुआ के आछन ताले चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो टिके भल लागे ताले लाइक कर दियंतु। सो चलंतु वीडियो को आरंभ करिबा। सो आपण माने भी निजे गुटे बिजनेस करिबा पाई चाहउचंती ताले आपण माने जोडा कि YouTube वीडियो चक्कर रे पड़ंतु नाही। ठीक अछि, काहेकि ना किछि यूट्यूबर अछंती सेमाने यूट्यूबर नुह सेल्समैन रो काम करूछंती। आउ सेमाने तुमको जोटा कि फुल इन्फॉर्मेशन दउछंती। आपण माने निजे बिजनेस करबा पई चाहउछंती ताल निजे माइंड खटांतु को बिजनेस ठीक रहइबो। निजे से जगह को जानतु केमिति मार्केटिंग करिवे केमिति किछि सब किछि बुझंतु। काहे की କଥା कहली मु किछिटा वीडियो देखुतिली यूट्यूब रे आज सेमाने जोटा कि सेल्समैन रो काम करूछंती। सीधा देखिबा को गले आपण माने देखिथिबे एई मशीन घर को आनिले एठारे काम कले दिनक 30,000। एई मशीन टू कमांतु दिनक 60,000। एई मशीन रु कमांतु दिनक लाखे टंका। भाई तुम बापा रखी देछि पैसा। भाई तमे निजे तो जानि ना कि बिजनेस केमिति करा जे कोन लोकन को काहे कि फुल इन्फॉर्मेशन ता दउछ। ठीक अछि, जोड़ा कि मु आपन कहली एई प्रकार चली यूट्यूब वीडियो रे। ठीक अछि ना, आपण माने जोड़ा को मशीन फशीन ऊपर पागल हुअंतु नाही। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଜନେସ୍ କରୁନି କି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେଇଟା ତମେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେଟା ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଜାଗା ଜାଗା ଯାଇକି ଆଉ କେମିତି କଣ ରହୁଛି ବିଜନେସ୍ ସବୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚକ୍କରରେ ପଡିକି ନିଜ ପଇସାକୁ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା କଥା କହୁଛି ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ଚଳିବ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଅନଲାइन ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଫିଣ୍ଟର ଦରକାର ସେଟା ଆଣିପାରିବ ଏତେ କିଛି ଏଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ମସଲା ଯୋଉ ମେସିନ ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଘରରେ। ଠିକ ଅଛି, ମସଲା ବି ବନେଇଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିକିବେ କୋଉଠି ସେଇଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠି ବିକିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ମାର୍କେଟିଂ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀଟା କହୁଛି କି ଆମେ ମାଲ ନେବୁ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇକି ମାଲ ନେବୁ, ଏଇଟା ଭାଇ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଚଲେ ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ନିଜେ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ସେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଥିଲା। ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ମୁଁ ଆଣୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ।